أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. एक मिनट हाँ। يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم नहीं, بينكم यहाँ से بالباطل नहीं. आयत नंबर 30. जी यहाँ से पढ़े. वलिकुल्लिन. ولكل جعلنا موالي वलिकुल्ल जालना. ولكل جعلنا موالي مما ترك मवालिया. موالي موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين أقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء قدير شهيدا. الرجال قوامون على الرجال النساء قوامون على النساء. الرجال قوامون على النساء بما فضل فضل الله بعدهم على بعد وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات रानी قانتا. قانتات ها- حافظات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون واللاتي نشوز تخافون واللاتي है ना. تخافون واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. क्या नाम है. याहिया وإن याहिया. मैं एक जी आयत बस पढ़ूंगा, मुझे कुछ रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है. ठीक है। तो एक मिनट हाँ. मैं एक आयत पढ़ूंगा. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Now you can see here I'm reading this ayah, okay? اوكي Recite after me. اوكي وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وإن Now you can خفتم recite. شقاق بينهما فبأسوا حكما فبعثوا فبأسوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إن يريدا ضاني يريد إصلاحا يوفق الله يوفق بين الله يوفق الله بينهما بينهم
बैनहुमा, आई टोल्ड यू, कल मैंने कहा था ना आपको। بينهما إن الله كان عليما अलीमन। أليما هم- خبيرا अलीमन खबीरा। عليما خبيرا आगे चलिए। जी पढ़ें। واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا منتالا مختالا مختالا فخور फखूर فخورا नहीं है, फखूरा। ठीक है। فخورا ऐसा ही है, मैं बोल। الذين يبخلون सबर وي... सबर सबर, ये स्क्रीन क्या है, ठीक है। एक मिनट, मैं आगे पढ़ता हूँ। ओके नाउ। कर, मुझे बोलना, ठीक है। अच्छा, यहाँ से पीछे से बनाओ, ये नजर आए, सही है। स्टार्ट। الذين ओके वेट, कैमरे में आ रहा है वो, कैमरे में आ रहा है, हाथ आ रहा है। यहीं से बनाना बस, ये आए। ओके, जस्ट आई एम रीडिंग वन आया, ओके। Follow me, read and after me. Recite after me. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Okay, recite now. الذين يبخلون हो गया। भेजिए ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله و- وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم باليوم ولا باليوم الآخر ولا باليوم الآخر ومن يكن ومن الشيطان يكن الشيطان ومن يكن الشيطان له قرينا नहीं नहीं, فساء और कॉफ कॉफ बोल्ड पढ़े। قرينا فساء قرينا आगे। وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة مثقال ذرة. مثقال ذرة وإن تكو देखो कौन है डोर पे डोर पे नहीं वॉशिंग मशीन وإن تكو حسنتين يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهر
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. सर इधर तक डाला सुन। यहीं तक था। जी। ठीक है, मैं आगे चाहिए। आपको, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ, फिर आप चले जाएं, ठीक है, क्योंकि मेरी एक और भी क्लास है अभी। सर इतना जल्दी क्यों आप मुझे छुट्टी दे रहे हो? ये सीधा कर देगी अपने मेरी काम को। क्लास भी है ना अभी एक और। अच्छा सर, अच्छा अच्छा। आप असल में आज लेट ले रहे हैं ना क्लास। अभी क्या जी। टाइम है आपका? मेरी तरफ से 8:24 आया। नहीं, अभी आपका टाइम क्या हो रहा है वहां पर? 8:24, 8:24। अच्छा, तो आप सोते कब हैं याह्या साहब? वीकेंड्स पे 10 बजे, 11 o'clock। अच्छा, कल छुट्टी है इसलिए अभी आप ग्यारह, जाग रहे हैं। 10, 11, 10 बजे नहीं, आज भी छुट्टी था। मतलब अभी आप इसलिए जाग वीकेंड्स रहे पे। हैं कि छुट्टी है ना? जी। मैं वीकेंड्स पे 11, 10 बजे सो जाता हूँ। 10, 11 बजे सो जाता हूँ और स्कूल की रातों पे 9 बजे सो जाता हूँ। अच्छा, चलें और स्टार्ट अगर करें। जल्दी होना है तो मैं 8, 7 बजे ओके, सो जाता स्टार्ट माय फ्रेंड नाउ। टाइम कम है जरा, सही है ना? हूँ। ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم وما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. صدق الله العظيم. ओके, काफी है। जी ओके सर। करें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी एक और क्लास है, ठीक है, मैंने भागना है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाय, बाय टेक बाय, केयर। टेक केयर, सी यू ऑन मंडे।